کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. Hope that answers the question. خواتین کی طرف مائک نمبر 3 میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون سوال کرنا چاہتی ہوں تو کر سکتی ہیں. My name is Vijay Lakshmi and I'm working with the shipping company as a fleet personal executive. And see, about 2 months before, I just felt like I should read Quran, I should know more about Islam. And so I just felt like, asked one of my friend who was there in the train, whom I didn't knew, ki what's Quran? So she told me, okay, fine, this is what it is. I read about it and I really loved reading it. And then once upon, like I read all about Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sunnatis and all, the ways of life and everything. And I found it to be so beautiful. Like it taught me how to live, which the life I never led before. It was like so beautiful and I can't explain now too, like how I feel coming into Islam and knowing about Allah. And like today I have surrendered myself to the laws of Islam and Muhammad, but I can't. But the problem is that I can't tell my parents, nor my relatives, nor my brother, like what is Allah. I want to tell them, what is Allah? Like you just ask one thing. Like today I asked, I wanted to be over here and listen to your bayan. And I just thought, I could be there with you and to listen to your bayan. And see, today evening all alone, I'm over here to listen to you. The faith, the confidence, the faith in whatever I asked, like, no, I want this. And I do get that. But that faith, that love, that affection, I had never seen in all these years in my life. But now I feel that it's like I can't explain in which world I have come into now. But the same way, I want to explain my parents what Islam is. But they're not ready to accept what it is. How am I supposed to make them explain? Who is Allah? What is Allah? Sister asked a very good question. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ چاہتی تھی. Will I understand Urdu? Is it fine? Can you understand Urdu, Hindi, or do you want me to reply in English? No, I can understand Hindi and Urdu as well. That's fine. But you're like me. My English is more powerful than my Urdu, Hindi. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ قرآن مجید پڑھے, اور چند مہینے پہلے 2-3 مہینے پہلے اس نے ایک مسلمان دوست سے پوچھا ہے اور قرآن مجید پڑھا ہے, اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد اتنا امن محسوس کرنے لگی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے بعد کہ آج وہ کہتی ہے کہ I have surrendered to the will of Allah and the teachings of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے وہ خوشی سے خود جو اللہ کے احکامات ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی خواہش ہے, اور سرنڈر کر چکی ہے الحمدللہ, جو ایک سچا مسلمان کرتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں اتنا سکون ہے, لیکن یہ بات میں میرے والدین سے کیسا کروں, والد سے کیسے کہوں, والدہ سے کیسے کہوں, بھائی سے کیسے کہوں, اور وہ یہ بات کو نہیں مانیں گے. کس طریقے سے میں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہوں. بہن, آج جو میری تقریر تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, تو جو آج آپ نے یہاں سنا وہ آج جا کے کہو اپنی والدہ سے, اپنے بھائی سے کہ میں نے تقریر سنی. ایک شخص جو اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتاب میں بھی ہے, اور ہندو مذہبی کتاب کے حساب سے وہ آخری پیغمبر ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جسے کہتے ہیں وہ صحیح انسان نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ غیر مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی ہے, اور جو کچھ میں نے اس تقریر میں بیان کیا, جو بھی آپ یاد رکھ سکے وہ آپ اپنے والدین اور اپنے بھائی سے فرمائیں. جہاں تک کہ اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ کے بارے میں کس طریقے سے میں میرے والدین کو کہوں, اگلے سنیچر جیسے میں نے کہا 22 تاریخ کو میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذہب میں, کانسیپٹ آف گاڈ ان
वेरियस वर्ल्ड रिलीजन्स. और इसमें इंशाअल्लाह जिस तरीके से आज मैंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है मुख्तलिफ मजहबी किताबों से, उस दिन एक हफ्ते बाद इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूँगा कि हर मज़हब में ज़रूरी है कि एक ही ईश्वर है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, और इस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ना कोई बुत है, और सिर्फ हमें इसकी इबादत करना चाहिए. तो ये दोनों तकरीर सुनने के बाद जो दोनों मेन पिलर्स है, मेन रुकन हैं, इस्लाम के मेन रुकन है जो कलमा भी है कि मानो कि एक खुदा है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं. ये ज़रूरी है मानने के लिए, कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए. मेरा ये कहना है कि जब भी आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफी बात मत करो. ये मत कहो कि इसमें ये गलत लिखा है, ये मजहबी किताब में हिंदू में ये गलत है, ये मत कीजिए. अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं. लेकिन जब आप इस्लाम कबूल किए और इस्लाम पे अमल करना शुरू किए, आपको यह एहसास दिलाना होगा अपने घर वालों को कि आप एक और बेहतरीन इंसान हैं. आप जो पहले थे वो दूसरे इंसान हैं, और आज जो है वो और दूसरे इंसान हैं. आपको अपनी वालदा से और मोहब्बत करना चाहिए. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वालदा के पैर के नीचे जन्नत है, मुस्नद अहमद की सही हदीस है. तो आपको यह एहसास दिलाना होगा कि आप अपनी वालदा से और मोहब्बत करते हैं, आप आपके वालिद से और मोहब्बत करते हैं. जो आप उनकी बात पहले नहीं मानते थे, आज मानना शुरू करो. सिर्फ वो चीज़ें जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, अल्लाह के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ है, वो चीज़ छोड़ के सब बातें मानो. तो उन्हें एहसास होगा कि आप उनसे और मोहब्बत करते, और आस्ते आस्ते प्यार से जो यकसानियत है उनको बयान करो. वक्त हो सकता है आपको कुछ दिन लगे, कुछ हफ्ते लगे, कुछ साल लगे. आपका काम है जिक्र करना, जैसा मेरा काम है जिक्र करना. हिदायत देता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हिदायत तो अल्लाह देता है, हम सिर्फ जिक्र करते हैं. इसी तरीके से आप दावत दीजिए आपके घर वालों को, और बाद में अल्लाह पे छोड़िए. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. माइक नंबर 2 में कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं. Good evening, sir. My name is Hardik Rathod, and my profession is I'm studying in commerce. So my question is, I'm not clear with the concept of Makkah. That every person says that Makkah is in the center of the world. I'm not yet clear with this concept. I keep on asking with my friends that what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. So please, I want to request you that please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is. भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है. मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का ज़मीन के सेंटर में है, महवर में है. मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज़ है.